sige na. Diretso. Siram. O ma'am, may napili na ka mo? Ha? May napili na ka mo? Yan po kita. Uday pa nga ni ka paligdi yun yung balot. Ano ni? Balot. Ay, Ilocos Empanada. Pero okay man yan. May shawarma. Gusto ko man namin iba na. Ano pala? Takoyaki? Yes, ma'am. Korean. Korean. Say hi. Ay, ano yan? Korean yan. Pero gusto ko itong chicken inasal. Nakala kita mang guys, diretso. Ay, pero alat madali. Mahanap kita kang napupuso na. Hindi ba naman siram, garo? How much kaya itong grilled pusit? How much po yung grilled pusit? 150. Ay, ayan na pala, sorry. With rice. Ano ma'am? What do you think? Pusit.